جب جو انہوں نے کہا جو مودی نے کیا ہے وہ پاکستان کو ایک قوم بنا دیا ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو قوم تو جڑ گئی، لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ حکومت ہے فارم 47 کی، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، جو ہمارے لائرز نے آ کے بتایا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ حکومت ایسی ہے کہ اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ مودی کے خلاف کوئی بات کر سکے، اس لیے ان کی جرت نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ، ان کا سارا جائیداد لوٹی ہوئی جو مال ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں جرت کریں گے، کیونکہ انڈیا ایک بہت انٹرنیشنلی امپورٹنٹ ملک ہے، تو یہ اپنی جو یہاں سے جو باہر جائیدادیں بچانے کے لیے مودی ملک کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، جب یہاں کوئی مسئلہ ہوگا یہ سب سے پہلا جہاز پکڑ کے آپ یاد رکھیں کہ پیسے باہر ہیں، یہ سب باہر چلے جائیں گے، آپ یہ بھی یاد رکھیں، اور آپ اور ہم ادھر ہی ہوں گے۔ اور اس وقت جو نواز شریف کی جو عمران خان نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کے پاس ایک دفعہ یہ انفارمیشن آئی تھی 2014 میں کہ پوری فائل آئی تھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی، جو پیسے نیو یارک سے جا کر ہندوستان نواز شریف کے جا رہے تھے، اور ان کی وہاں پہ فیکٹری ہے، تو اس قسم کی جب میری بھی فیکٹری وہاں انڈیا میں ہوگی تو میں تو وہاں پہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ اب سے کچھ لمحے پہلے جو ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ہوئی ہے، دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم لوگ جاتے ہیں یا لائرز جاتے ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ جاتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں تو ان کو آگے سے اس کا وہ رسپانس ہوتا ہے، وہ رسپانس دیتے ہیں۔ اب وہی عمران خان بتا رہے تھے جو انہوں نے اخبار میں دیکھا ہے، انہوں نے 2 مسنگ پرسنس کی بھی بات کی جس پہ انہوں نے تفتیش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ 2 KP میں لوگ مسنگ ہیں، اور انہوں نے اخبار میں پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں فوراً یہ ان کو بڑا دکھ ہوا کہ KP میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ہم تو مسنگ پرسنس کے خلاف ہیں، تو KP میں اس کے اوپر انہوں نے کہا اس کے اوپر کچھ ایکشن لینا چاہیے۔ اور اوبیسلی اگلی چیز 26ویں ترمیم تھی، 26ویں ترمیم کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، جو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی سن ہی نہیں رہا، اور انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ سارے لائرز مل کر اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے کہ پاکستان کی جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے، رول آف لا کو آپ نے بالکل زمین بوس کر دیا ہے، یہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، اور جس دن یہ تباہ ہوگا، انہوں نے ونسٹن چرچل کا جب دوسری جنگ عظیم تھی، انہوں نے اس کا بھی بتایا ہے کہ یاد رکھیں جنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ کیسے یہ جنگ جیتی جائے گی، تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہی عمران خان نے آج کہا کہ یہ دہرانا کہ جنگیں بھی تب جیتی جاتی ہیں جب انصاف کا نظام قائم ہو اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہو۔ انڈیا میڈم یہ پاکستان بتائیں، ٹینشن آپ پر کے عمران لیے خان کوئی نے کیا پیغام آیا؟ کیونکہ آپ 5 دفعہ یہاں آئی ہیں اور آپ کو اندر آگے نہیں جانے دیا گیا، تو خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے لیے کوئی پیغام اندر سے آیا؟ انہوں نے کہا لائر سے پوچھو کہ انہوں نے کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈالا ہے کہ نہیں، ہم نے کہا ہم ڈال چکے ہیں۔ اب ان کو میں نے کہا آپ نے بتایا نہیں کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ڈال چکے ہیں، وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو ملنے نہیں جائے گا انہوں نے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈالا ہوا ہے، تو انہوں نے شاید لائرز نے ہمارے ہمیں بتایا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ڈلا ہوا ہے، اور اس کی ہیئرنگ کے لیے ہم نے ریکویسٹ اب کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، جس لیے ہم اتنے دنوں سے وہاں بیٹھے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، اس پر عمران خان نے کیا ریئیکشن شو کیا ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہم بالکل نہیں کھڑے، اور نہ ہی لوگوں نے جرات کرنی ہے کہ مودی کو یہ کسی قسم کا جواب دے سکیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، مودی کیا کرے گا، وہ تو اپنے ملک کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کشمیر میں ہوا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں، یہ ہندوستان میں تو نہیں ہوا، تو پاکستان کو کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو مارا ہے؟ انڈینز کو مارا ہے، اس کے اندر مسلمان بھی مرے ہیں، ہندو بھی مرے ہیں، یہ تو نہیں مطلب کہ آپ جان کے اسی رات کو کہو جی میں پانی بند کر رہا ہوں۔ پانی کیسے بند کر سکتا ہے مودی؟ پانی اس لیے بند کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے ڈیم بنا چکے ہیں، اور اب یہ بہانے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کی وائلیشن کرنے لگے ہیں۔ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہوتی ہے، اس کا وہ
बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इन्हें। वर्ल्ड बैंक ने इसको गारंटी किया हुआ है। इसके लिए इनको फ़ौरन शोर मचाना चाहिए था। हमें तो आवाज़ किसी की नहीं आ रही, और इमरान खान ने भी ये देख लिया होगा कि ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इससे, और हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना होता फ़िक्र पाकिस्तान के लिए, तो सबसे पहले तो ये इमरान खान के पास जेल में जाते और कहते कि आप आएँ, क्योंकि 60-70% फ़ौजियों ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। फ़ौज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान के 80% ने तो वोट दिया होगा, 90% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है इमरान खान ने, और उस आदमी को आपने जेल में बिठाकर सारे दिन आपकी ये कोशिश है, ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस खड़ी हो जाती है, ये कोशिश है कि बस इमरान खान को सबसे दूर कर दिया जाए, किसी से बात ही ना कर सकें। मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया के डैम्स हैं पाकिस्तान को उन पे हमला करना चाहिए, वो डैम तोड़ देना चाहिए। ये कहाँ से कहते हैं ये आप किसी के डैम नहीं तोड़ सकते। अच्छा मैडम, कौमी सलामती का कल इजलास हो, आज DGSPR 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कहा कि अमन की ज़मानत है, इमरान खान अगर सलामती की बात करनी हो तो इमरान खान को बाहर आना शामिल करें। बिल्कुल, हाँ, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ, हम तो कह के थक गए। क्या पाकिस्तान की आवाज़ भी किसी ने सुनी? हर पाकिस्तान में कहाँ से आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि एक पाकिस्तान को जोड़ने वाला, यूनिफाई करने वाला, जोड़ के रखने वाला वो इमरान खान है। आप उसको छोड़ें, हमारा मुल्क तो आके कोई बचाए, हमारे मुल्क के लिए कोई खड़ा होकर आवाज़ तो निकाले। ये तो बोल ही कुछ नहीं रहे। हलीमा खान साहब, आज आप एक बार फिर से आपको नहीं जाने दिया गया खान साहब से मिलने, तो दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं आप नेक्स्ट? अब फिर कल फिर जाके अदालत में बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे? तौहीन अदालत हो रही है। अब जज साहब के साथ जाके बैठ के बताते हैं आपकी तौहीन कर रही है पुलिस सारा दिन, तो आप कुछ तो करें। जज की जो एक जुडिशल सिस्टम है, एक रूल ऑफ लॉ है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ देना तो जजेस का काम है। तो अब हम उनसे यही कहेंगे, आपको ये जो पोजीशन पे हैं, आप जज बने हैं, सबसे पहले तो आपने रूल ऑफ लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा हलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हर सूरत में लेंगे। तो पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमात है वो आपकी है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ नहीं खड़े होंगे। क्या समझते हैं, इंडिया में तो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और इधर जो है अभी सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही? इसलिए क्योंकि जो हुकूमत है वो हुकूमत है ही नहीं। इमरान खान अपोजिशन नहीं है। इमरान खान के पास 2/3 मैंडेट है। आपको पता है कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो इसलिए जब आपकी मेजॉरिटी क्या लीडर को जेल में बिठा दोगे, तो ये तो स्टोलन 17 सीटों की पार्टी है। इसके साथ इमरान खान नहीं खड़ा होगा, इनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मसला है, इंडिया का फ़र्क है। उनके एक जीती हुई जमात हुकूमत में है, और उनकी जो बाकी अपोजिशन है वो उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान के जो 80-90% लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं। तो इसके साथ ये खुद ही नहीं खड़े, तो उनके साथ खड़े किसने होना है? मैडम, हुकूमत को बजाय अपोजिशन के साथ बैठने के उन्होंने दोबारा अटैक कर दिया, कल सनम को गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, उनका जोर अपनों पे ही चल रहा है। ये पंजाब पुलिस यहाँ खड़ी है ना, गुस्सा चढ़ता है अपनों पे ही निकाल देते हैं। हाँ, अपनों पे डंडे मार रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप फिर से सोचें, मरियम नवाज़ यहाँ क्यों बैठेगी? वो पहली जहाज़ पकड़ेगी, बाहर से मुल्क से चली जाएगी। उसको उनको फिक्र किया, आपको आप और हमें फ़िक्र करनी चाहिए। मेजॉरिटी लीडर नहीं है पाकिस्तान की, 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के पास है। ये 17 सीटों के लोग हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा हलीमा खान साहब, अगर हुकूमत APC बुलवाती है और उसमें इमरान खान साहब को भी इनवाइट किया जाता है, तो क्या इमरान खान साहब उसमें शिरकत नहीं करेंगे? अगर आप बुलाएंगे तो इमरान खान क्यों नहीं शिरकत करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सारे मिलकर बैठेंगे। तो इमरान खान को वो जो इमरान खान का सुने, अब ये 2/3 मेजॉरिटी लीडर, उसका साथ बैठना तो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप थोड़े दिनों में देख लें, इंडिया जो मर्ज़ी करेगा, इनकी तो ज़रूरत नहीं है बोलें। आपके भी तो इनके पर देख लें कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम कर दें, मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्विटर खोल दें, हमारे लोग अपना दिफा खुद ही कर लेंगे। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैडम, जिन शख्सियात की जो मुलाकात थी, वो आपका एतमाद है इसको?
देखिए 2 लोग हमारे लॉयर्स अंदर गए, 4 लोगों को जाने नहीं दिया। नईम पंजोता इधर खड़े हैं, गौहर बैरिस्टर गौहर इधर को नहीं जाने दिया, न्याजुल्लाह न्याजी को नहीं जाने दिया, अबू ज़र न्याजी को नहीं जाने दिया। सलमान सफदर हमारे लॉयर जिनके कल केसेस थे, इमरान खान बड़े नाराज़ हुए कि सलमान सफदर को क्यों नहीं आने दिया, इनको बाहर क्यों छोड़ दिया। और जो बाकी लोग हैं उनको वो अंदर इसलिए इमरान खान कह रहे थे कि शुक्र है कोई आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो आए कैसे हैं। वो ये अलहदा नहीं आए, वो इनकी जगह गए हैं। 2 बड़ी फ़र्क बातें हैं। और इन लोगों को हम पहले भी कह चुके हैं, ये बड़ी खुशी से जाते हैं। यहाँ पे जिनको जाना था उनको वहाँ धक्के पड़ रहे थे, उनको वहाँ खड़ा नहीं होने दे दिया जाता। तो यही समझ आती है ना कि कर्नल साहब या जो भी ऊपर से इनको फौजी भेज रहे हैं वही अंदर भेज रहे हैं। इनको कोई स्पेशल वो मिलती है क्या, इजाज़त मिलती है स्पेशल? नहीं, आप जो यहाँ पे तो जो कर्नल साहब कहेंगे या जो ऊपर से कोई कहेगा फौजी, वो जो भी कहेगा उनको जनरल भेज देते हैं। लेकिन उनका काम भी कोई नहीं था ना, इमरान खान को उन्होंने कुछ बताना नहीं था, उन्होंने कुछ कहना था, सिर्फ ये तो जानते भी नहीं है कौन कहते हैं। हाँ, जानते भी नहीं है। तो एक फैसल चौधरी है, वो 4 को ले गया अंदर, 3 को ले गया, 4 को ले गया, 5 लोग। बहुत शुक्रिया।